ही मुझे मिरर रे देखा होची हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग आपण मैंने समस्ते केमती अच्छा आशा कर समस्त बहुत भल थे बहुत खुशी थे सका सका उठी चेरिके चढ़ी देख देख चेरिक देख चेरिक देख मुठी हेल्ले आसी चढ़ी देखिए बोली हाँ तो बर्तमान सका टाइम है 9:30 तो मुझे उठिकी गाधी पाधी कि बिस्किट फिस्किट खाई मिस्टर भी चा बिस्किट खाई आउ ब्रेकफास्ट भी बना सारे देखी हेल्ले ये गोटे जिनसा सरी जाऊँ देखी दिए तापर आपन को देखी आज ब्रेकफास्ट कौन है बो किसा कर ठीक अच्छे कि ना बो पूरा गोटा माछ काटुचे मत माछ काट देखा बढ़िया लगे मुझे भी देखा रुहतु बैक कैमेरा गोटा माछ ये बो गोटा माछ काटुचे आगे तो मुंड काटिदेलुनु पनिक धार नाई देखा तो कौ माछ हाँ कला बइंसी गोटे माछ अच्छी हाँ कौटू आइल केते टका नेला बापा सांग मागणा देदेले आमर ये माछटी मागणार आसी बापा सांग प्योर देसी माछटा ना नई माछ बो ये गोटा माछ आणुचे आटा खानदानी पनिक कर शाशुर जौतुक पनिक बोहूर पनिक बाहर नहीं ना शाशु पनिक चल भांगीगला पचे से पनिक छाड़ूनी आ बो हाथ में ग्लोव्स पिंधिकी काटुची केते जन कहे ग्लोव्स पिंधिकी कहीं काटुचंती कहीं बोर हाथ टी खराब अच्छी ना तार एटा टी स्किन इन्फेक्शन हो जाए एमती डायरेक्ट जिनस बाजिले तो से ग्लोव्स फ्लोव्स पिंधिकी एमती कटाकटी करे टिके धार नहीं हो ना माछ कटा पनिकी अलग धार माछ कटा पनिकी कड़ काट काटी बोर फेवरेट जिनस एटा नहीं माछ मुंड कहीं खाऊलु ता गाली बाहर करू गाली खाओ भाजी भी खाइला बाहर करदेबू बाहर कर छाड़ दे से भाजी देला पर बाहर करदेबू पेट पीस काढ़िलुनु ना मु पेट पीस खाए पेट पीस ना तू जानी पाइलुनु केंते पेट पीस काढ़बू आ माछ जो काटुछंती मार्केट तांकर को माने ये पनिक कि तांकर एंत चापड़ ये देख पाथे माछ कटा कटी हे गला आ हमर एठी गाड़ी साउंड आसीबो काहे कि ना देखि पाथे रोड साइड घरटा कोन करिया ना वो एटा सब पिठी पीस ना छोटे पीस दीटा बाहर लगा बाहर नहीं छोट माछटा किंतु ना केते हबो कहलु आधा किलो ऊपर हबो 700-800 भलिया हबो आधा किलो हबो देखा आधा किलो टिके अधिक से अब कहू आधा किलो अधिक हबो तो ये माछ कटाटा हो गला ना हौ चले खाइनु ना नहीं तुम खाउनु नहीं सर खाया चले तोर लिजे देर खाइबो बाहर आउ मो बाबू खाइदेबू भितर आस बाबू गाधे जाइछन्ति बा राहुल से ब्रश कर हाँ से राहुल ब्रश कर लिजा दी गड़ गला आसतु मुझे देखेबी आम ब्रेकफास्ट कौन है लिजा दीदी सका उठिकी गाधे पाधे ये ब्रेकफास्ट बनाऊला तो सी बनई तो ब्रेकफास्ट आज पास्ता मिक्स पास्ता 2 प्रकार पास्ता देखते क्या पास्ता भल लगे जल्दी जल्दी आसी जाते पास्ता खाइबे मोबाइल कणार कलर फेड देखा किंतु ये पूरा रेड रेड टाइप रे मस्त पास्ता चलते यहाँ खाइबा तो आगे मुझे देखी देती समस्ते कौन कर रेकर्ड
ନନା ଆସିନାହାନ୍ତି? ବାବୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଗାଧେଇକି। ଲିଜା ଦିଦି କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ କିଲୋ? ଲିଜା ଦିଦି ନାଇଁ ବେ ସେ ଏଇଠି ଆରେ ତୁ ଏଇଠି ଥିଲୁ କେତେ ଜଲ୍ଦି ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଛୁ? ମାଛ କଟା ସରିଲାଣି ସରିଲା ରେଡ଼ି ଲଗେଇଲୁନି ବିନ୍ଦି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ତତେ କହିଥିଲି ଯା ଲଗେଇବୁ କିଛି ଲଗଉନି କାଇଁ କାଇଁ ସହିତ ତୋର କ'ଣ ହଉଛି ଯା ବିନ୍ଦି ବିନ୍ଦି ଲଗା ଦେବି ବିନ୍ଦି ରହିଥା ନେ ଲିଜା ଦେଇ ଏଇଟା ବାହାରେ ରଖିଥା ଲଗେଇବୁ ହେଲା ଯା ବିନ୍ଦି ଲଗା ଭେସଲିନ୍ କି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କଣ୍ଟେ ଲଗା ଆଉ ଏଇଠି ଚେରି ଆସିଛି ପେଟ ଆଉଁସା ଖାଇବ ବୋଲି ଏଇ ପେଟ ଦେଖେଇଦେବ ଚେରି 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 ଏ ଚେରି ଯା ଆଉ ଆଉଁସିବିନି ସେତିକି ବହୁତ ଆଉଁସିଲି ଆଉ ଏଇଠି ମିଟୁ ଶୋଇଛୁ କି ମିଟୁ ଶୋଇଛୁ ମିଟୁ ଆହୁରି ମାଛ ଆସିଲେ ମିଷ୍ଟର ସରିଲା ଗାଧୁଆ ଏସି ଲଗେଇବି ପୁରା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଗାଧେଇ ପଇଲ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦବ ବା ଆଜି ଆଣିକି ଆଜି ଦିଆଯିବ ଟ୍ରିଟ୍ ଦିଆଯିବ ଏପଟେ ଅନେଇ କହୁନ ମଟନ୍ ବିରିୟାନୀ ଟ୍ରିଟ୍ ଦିଆଯିବ କେଉଁ ଟ୍ରିଟ୍ ଏଇଟା 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 ଏମିତି ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଜବ୍ ହବା ଖୁସିରେ ତମକୁ ଟ୍ରିଟ୍ ମାଗୁଥିଲେ ନାଇଁ କେତେ ଟ୍ରିଟ୍ ସେ ମାଗିଛନ୍ତି ସବୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟ୍ ଅଛି ଆହୁରି ଅଛି ଦିଆଯିବ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆଜି ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରା ହାଇ କ୍ଲାସ୍ର ମଟନ୍ ବିରିୟାନୀ ଟ୍ରିଟ୍ ମଟନ୍ ବିରିୟାନୀ ଗୋଟେ ଥର ଆସିଥିଲା ସେଇଠୁ ଆସିବ ବୋଉକୁ ପୁରା ପସନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ସେଇଟା ବାବୁ ଯୋଉଠୁ ମଟନ୍ ବିରିୟାନୀଟା ଆଣିଥିଲେ ସେଇ ବିରିୟାନୀ ଭଲ ଲାଗେ ତାକୁ ଯୋଉଠୁ ମଟନ୍ ବିରିୟାନୀ ଆଣିକି ଦେଲେ ସବୁବେଳେ ସେ ସେମ୍ କଥା କହିବ ଇଏ ଯାଇଥିଲା ରାହୁଲ ଯାଇଥିଲା ମୋ ସହିତ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଏଠି ମିକ୍ସଚର ଖାଉଛନ୍ତି ପାସ୍ତା କିଏ ବନେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଫଟାଫଟ ନାସ୍ତା ଏଇଟା ଲିଜାତି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ହଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ସେ ବଢ଼ିଆ ବନାଏ ଏମିତିଆ ଚଟପଟିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଏଇଠି ମୋର ସୁନ୍ଦର ପାସ୍ତା ଆସିଲା ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବି ନା ଆଣିକି ଆସିଲା କବାଟ ତୁ ଶୋଇଥିଲୁ ବା ଟିକେ ଗଡ଼ିଲେ ଗଡ଼େଇ ଦେବେନି ଏତିକି ସବୁ ବିରିୟାନୀ ଆସିଛି ଦହି ଗୁଡ଼ା ନୁହଁ ଏରା ଦହିଟି ନାଇଁ ତ ସୁପ୍ ଗୁଡ଼ା ତାତିଛି ଯାହା ସେମିତି ଖୋଲି ଖାଇବେ ଦହି ନାହିଁ ବୋଧେ ଦହିବରା ତତଲା ଗୁଡ଼ା ଦହି ଆରେ ଦହି ଦେବି ଦହି ଦେବି ହବ ଆଇସ୍ ପକେଇଦେବା ଦହିବା ହଉ ଦେଲୁ ଏଠି କାଢ଼ିଲୁ ଦହି ଗୁଡ଼ା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେବା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉ ଟିକେ ଏତିକି ସାରା ବିରିୟାନୀ ଆସିଛି 8ଟା ଭଳିଆ ଆସିଥିବ ହଟି ଦହିଟି କାଢ଼ିଦେଲୁ ବୋଉ ସବୁ ଦହି ଗୁଡ଼ା ହଁ ବାସ୍ନା ହେଇଯିବ ଦହି ଯାହା ହେଇଯିବ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ପୁରେଇ ଦେବି ସୁପ୍ଟା ବା ଗରମ ପୁରା ତତଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା ସୁପ୍ ବୋଧେ ବୋଧେ ତତଲା ଯାଉଛି ରଖିଦେଇ ଯାଉଛି ଦହି ଦହି ତୋର କ'ଣ ଆଣିଲୁ ଖାଇବୁ କ'ଣ ସନ୍ମଣି ସେଟା ସବୁ ଦହିଟି ସୁପ୍ ନାହିଁ ଏଥିରେ ଖାଲି ଦହି ତ ସେ ତାତିଛି ତ ମୁଁ ସୁପ୍ କି ଦହି ଜାଣିପାରୁନି ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଉଛି ଦହି ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାତି ଯାଇଛି ହଉ
ଲିଜା ଦି କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ତାକୁ ସବୁ ଫ୍ରିଜ୍ ପୁରା ସବୁ ଦହି। ପ୍ଲେଟ୍ କେତେ ଥିଲା? ହାଫ୍ 200 ଫୁଲ୍ 350 କହିଲା ନା ଆମର ହାଫ୍ ହାଫ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ସବୁ। ଫୁଲ୍ କି ଖାଲି ରାଇସ୍ ରାଇସ୍ ଅଧିକ ରହିବ ପିସ୍ ସେତିକି ଗୋଟେ ପିସ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଦେବ। ନା ପିସ୍ ସେତିକି ରହିବ। ଆଉ କାହିଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ବା? ଆମର ହାଫ୍ ତ ଆଉ ଉଡ଼େୟା ଆଉ ମୋତେ ଭୋକ କଲାଣି। ଭାତ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଦେଇପାରୁନି। ପାରିବୁ ସବୁ ପାରିବୁ। WSAD ବା 2 ପ୍ଲେଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେବ ଆଉ। ଦେଖ ମଟନ୍ ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ମୋର ଗୋଟେ ନୁଙ୍ଗା ଫିସ୍ଟା ହେଇଛି। କିଛି ଦେଖେଇଲ ଦେଇଛି ଆଉ ନଳି ପିସ୍ ବଢ଼ିଆ ପିସ୍ ନାଲା ପିସ୍ ନାଲା ପିସ୍ ଖାଇ କହିବି କି? ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲା ଦେଖିକି। ରେଟିଂ କେତେରୁ କେତେ? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଆଖିରେ କାହିଁ ମେକଅପ୍ଟା ଲଗେଇଛୁ? ଘରେ ତ ରହୁଛ। ପକଉଛ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖିଆ ଦେଲ ଟିକେ ଗଲା ଆଉ ତା ମନ କୁନ୍ଥୁ କୁନ୍ଥୁ ହେଇଯିବାନି ଆଉ। ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ବସିଯାଅ ତମର ଏଇଟା। ଏଇଟା ଶିବାନୀ ଆସିବ। କି ମୁଁ ସେ ମିରରରେ ଦେଖା ହେଉଛି। ତମେ ବି ଖାଇବ।